Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang Realme C11 2021 ito guys, no. Yan. So ito guys yung likod niya guys. So parang Realme C2021 ito guys, no, kasi meron siya ditong speaker guys sa likod guys. So yung Realme C11 2020 guys ay wala siyang speaker dito guys sa likod guys, no. So ito guys ay meron siyang speaker guys. So ibig sabihin nito guys ay parang Realme C11 2021 ito guys, no. Yan. So yung i-showcase ng phone device nito guys ay no power ito guys, no. So ipinadala sa atin ito guys at gagawa na rin natin guys ng video natin guys yung phone device nito guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys. Yan. So parang bago pa ito guys yung phone device nito guys. Yan. So nawala nito guys ng power guys. So dati daw ito guys ay nagagamit pa nila guys, no, kapag naka-charge siya guys, no. So ngayon guys ay tuluyan na siya guys na nawalan guys ng power guys, no. So kahit i-charge daw ito guys ay hindi na daw siya nagpa-power guys, no. So subukan natin guys, i-charge natin guys kung wala nga siyang power guys, no. Yan. So wala siyang ano guys, no, response guys. So light indicator, vibrate. So wala siyang response guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys. So check natin guys sa ating smart charger or dito guys sa product schematic natin guys, no. Yan. So papakita ko lang sa inyo guys. So ito siya guys, no. Yan. So wala siyang pumapasok guys na amperahe guys, no, or amperes guys. Yan. So makita guys ay naka-charge na yan siya guys, no. Pero wala siyang power guys. Yan. So 0.0 ampere talaga siya guys, no. So naka-charge na yan siya guys. Yan. So isa lang guys yung connector natin guys ng pang micro guys, no. Yan. So naka-charge yan siya guys. So ang problema lang dito guys ay wala talaga siyang power guys, no. So balik natin guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. Yan. So subukan natin guys. So gagawa na rin natin ito guys ng video guys, no. So tanggalin natin guys yung charger nito. So sunod natin dito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. So saan yung ano natin? So tanggalin muna natin guys yung SIM tray nito guys, no. Yan. So dito guys ay pwede ito yung mga direct dito guys, no, kasi ito naman guys ay Realme guys, no, Realme C11 2021 guys, no. So dito guys para mabuksan nyo to guys pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So katulad dito guys. So pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys. So sa akin guys yung gagamitin ko lang dito guys yung kuko ko lang guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys. So simulan natin. So matigas pa siya buksan guys, no. So parang ano pa ito guys, stock pa ito guys yung unit nito guys. Yan. So nararamdaman ko lang guys, no, na matigas talaga siya buksan guys. Kasi nga parang bago pa lang siya natin mabubuksan guys. Pero nabuksan natin to guys, no. Yan. So dandan tayo. Yan. So ito guys yung loob guys ng Realme C11 2021 guys, no. So dito guys kapag makita nyo guys ay wala pa siyang bukas talaga guys, no. Kasi meron pa siya ditong silyado guys, ito. Tsaka dito guys sa baba meron rin siya ditong silyado guys. Yan. So wala siya ditong wala na rin siya ditong ano guys, no, sign guys na nabuksan siya guys. Yan. So makita niyo guys ay bagong-bago pa guys, no. So dito sa sticker rin guys ay hindi pa nahila. Yan. So meron pa siyang silyado guys, no. So tayo na makabukas nito guys ng unit na ito guys, no. So ang gagawin natin, so tanggalin muna natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin guys, no. Sunod natin dito guys ay try natin buksan nito guys yung unit nito. Yan. So ito guys yung sa loob niya guys, no. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin muna natin dito guys yung EPC connector guys ng battery nito guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So tanggalin muna natin yan. So dito guys ay una natin gagawin, check muna natin guys yung motherboard nito guys, no. Kung meron siyang shorted guys, kung bakit hindi siya nagpa-power guys, no. So check natin guys. So dito guys para ma-check natin guys, gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. Pwede naman kayong gumamit guys ng digital tester nyo guys. So sa akin guys ay ito lang muna guys yung gagamitin ko guys, no. So analog tester tayo guys. So dito guys analog tester natin guys ay magsisit tayo dito guys ng
times 1 guys, no? 150 mA with continuity. So hanapin muna natin dito guys yung positive at yung negative guys, no? So ito guys yung positive din guys, no? Nasa kaliwa guys. Yan. So ito guys yung positive line niya guys. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive, so dapat di siya papalo guys, no? Kasi pag ito guys ay pumalo ito guys, ibig sabihin guys ay meron siyang tama sa guys sa motherboard niya guys, no? Or meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys. Yan. So hindi siya pumalo guys, no? Yan. So hindi siya pumalo guys. So ibig sabihin nito guys ay good board guys yung Apong device nito guys, no? So kapag i-positive sa positive tayo dito at negative sa negative, so dapat papalo siya guys. Yan. So kapag binaliktad natin, dapat hindi siya papalo guys, no? Yan. So hindi siya pumalo guys. So ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no? So ang gagawin natin dito guys ay try muna natin dito guys sa BMS nito guys, no? Dito guys sa battery nito or yung tinatawag natin guys na battery management system nito guys. So tanggalin muna natin guys yung battery nito guys, no? So hindi pa ito guys na try matanggal guys, no? Kaya medyo ano ito guys, matigas ito guys. So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys yung battery nito guys. Yan. So tabi muna natin guys yung unit na ito guys, no? So dito muna tayo guys sa battery na ito guys. So dito guys sa battery na ito guys ay papasok tayo dito guys sa BMS nito guys, no? So tanggalin natin ito guys. So bubuksan natin guys yung BMS nito guys, no? So ayan siya guys, no? So dito guys hanapin natin guys yung fuse resistor nito guys, no? So dito guys ay makikita natin dito guys, ito guys. So bubuksan natin to guys. So ayan siya guys, no? So nabuksan natin guys yung BMS nito guys. So nakita natin guys yung fuse resistor nito guys. So dito guys, una natin gagawin dito guys ay mag-inject mo tayo dito guys ng flux natin guys, no? So tanggalin muna natin to guys. So subukan natin. So dito guys ay kailangan rin natin dito guys ng soldering iron natin guys, no? Para matanggal natin guys yung fuse resistor nito guys. Or yung SMD nito guys, no? Or yung tinatawag natin guys na resetable fuse guys. So tanggalin muna natin to. So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys. Yan. So sunod natin dito guys. So dito guys pwede naman yung jumper to guys, no? So sa akin guys ay papalitan ko ito siya guys. Yan. So papalitan ko ito guys ng ano guys, no? Ng pisa ito guys. Yan. So same lang yan sila guys. 1 ampere lang yan sila guys, no? So ito guys yung natanggal natin at papalitan natin guys ng bago ito guys, no? Yan. So nasa 1 ampere lang ito guys. Yan. So ang gagawin natin ay install natin ito guys yung bagong fuse resistor na ito guys, no? Yan. So ayan siya guys, no? So na-install natin guys yung bagong fuse resistor nito guys, no? O yung tinatawag na SMD guys na resetable fuse nito guys, no? Yan. So meron pa ditong tawag guys yung self recovery fuse nito guys. Yan. So SMD resetable fuse or self recovery fuse nito guys. Yan. So linisin na natin guys. So subukan natin guys, no? Kapag gagana siya guys, so pinalitan natin guys ng bagong SMD guys, no? So ito guys yung tinanggal natin at pinalitan natin guys ng bago guys, no? So test muna natin ito guys para sure ball tayo. So dito guys para matest natin gagamit tayo dito guys ng
DC guys, no? So DCB tayo guys, so direct current voltage tayo dito guys. So check natin guys kung meron siyang reading guys, no? So gagamit tayo dito guys ng 10. So ayan siya guys, no? So meron na siyang reading guys. Yan. So nasa 3.2 siya guys, no? Yan. So ibig sabihin guys ay buhay nito guys yung battery nito guys, no? So pinalitan lang natin ito guys ng bago guys, no? So papakita ko sa inyo guys. Yan. So ulitin natin guys, no? So ayan siya guys, no? So pumapalaw na siya guys ng 3.2. Yan. So ibig sabihin nito guys, buhay na yan siya guys, no? 3.2. So yung ginawa natin dito guys ay pinalitan natin guys ng bagong SMD guys, no? Or yung resettable fuse guys or self recovery fuse guys. Yan. So ayan siya guys. So ito guys yung tinanggal natin, ito guys yung pinalit natin. So subukan natin guys, ibalik natin guys sa unit guys, no? Kapag magkaroon guys ng response guys yung unit nito guys. Yan. So try natin guys i-charge guys. So charge natin guys, no? Yan. So wala pa rin siyang reading guys. So ayan siya guys, meron siyang reading guys. So 0.1, 0.2, 0.3. Yan. 0.5. So papakita ko sa inyo guys yung reading niya guys. Yan. So nag-charge na siya guys, no? So check natin dito guys sa smart charger natin or dito guys sa product schematic natin guys. Yan. So meron na siyang 0.9 amperes guys, no? Yan. So nag-charge na rin siya dito guys sa ating charger guys, no? Yan. So kung makita nyo kanina guys ay lumabas na guys yung logo guys ng phone device nito guys, no? Yan. So meron na siyang 1% guys. So yung ginawa natin guys ay pinalitan natin guys ng bagong SMD guys, no? Yan. Or yung tinatawag natin guys na resettable fuse or self recovery fuse guys, no? Yan. So kahit pa paano guys ay nag-charge na siya guys, no? So nabuhay pa natin guys yung unit nito guys. So subukan natin guys pandarin guys. So ayan siya guys, no? So nagandar na siya guys. So kanina kasi talaga guys ay wala siyang response guys, no? So wala siyang reading guys sa smart charger natin or dito guys sa product schematic natin guys, no? So ngayon guys meron na siya guys. So normal na siya guys, no? 1.1 ampere guys. Yan, so kung makita nyo guys. So nagnormal na guys yung reading niya guys. So 1.1 ampere guys. Yan. So nabuhay na rin siya dito guys. Yan. So kahit pa paano guys ay nagawa natin ito guys ng paraan guys, no? Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo tong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.